Assalamu alaikum Malien cɛman ni musoman Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw bɛɛ ka kɛnɛ kanubasi nɔ. Ok, bi an bɛna bɔ ka min fɔ a ye o ye franc CFA de n'o y'an ka wari dunta ye. An b'a fɔ a ma ko monnaie coloniale. N'i y'a jateminɛ kabini indépendance yanni ka indépendance yɛrɛ se, alors an ka mɔgɔw bɛ nin problème kelen kɔnɔna na mais mɔgɔ caman bɛ wari minɛ ka dun u t'a dɔn min b'a la. An kɔni anw ye sifinnakaw ye comme on bi jamana yɛlɛma ko la, donc a ka kan an ka bɔ k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ fɛn minnu na. Wala malien fanba ani minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna u ka se k'a dɔn k'a fɔ problème min bɛ an da la. Alors franc CFA o ye den jumɛn ye? Franc des colonies françaises d'Afrique. O kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko an ka Faransi ka jɔnminɛ jamanaw olu ka wari dunta a b'o de fɔ. Mais hali ni y'a sɔrɔ bi problème bi a la parce que u kɛlen ka bɔ o kalama k'a fɔ farafin ɲɛ dayɛlɛla u y'a kɛ dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛna tɔgɔ in yɛlɛma. Voilà ko franc de la communauté financière française u y'o k'o ye pour que ka colonie bɔ a la. Mais hali o la colonie bɔra a la mais baara kɛcogoya o ma yɛlɛma, donc o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma ma na. Donc an bɛna fɔ franc CFA in ye jumɛn de ye? Franc CFA a créé le 25 décembre 1945. Araba ni 1945 fɔra ka ban n'a fɔra Isiro ɲɛ olu b'a faamu min de don parce que o bɛ bɛn deuxième guerre mondiale bansan de ma. Maintenant a créé yɔrɔ jumɛn? A créé Faransi. An b'a fɔ 25 décembre dɔw b'a fɔ 26 décembre, donc maintenant création kɛra 25 décembre mais a officialisera ka bɛn ni 26 décembre de ye. Donc 26 décembre jɔnni y'a signé? O don y'a sɔrɔ la Faransi président gouvernement provisoire président tun ye Charles de Gaulle. O kɔfɛ a ka premier ministre n'o ye ministère finance n'o ye René Pleven ye ka fara Jacques Sussel kan. Jacques Sussel tun ye ministre des colonies ye a waati la. An fana ka ministre i mana kɛ farafin jamana fɛn fɛn ye n'i bi Faransi ka jɔnya la o ministre tun ye Jacques Sussel ye. Olu saba de fɛn signé 26 décembre 1945. Voilà, donc maintenant a histoire qui est jumɛn ye? Ni monnaie ni wari n'an y'a jate minɛ a ma daminɛ Faransi la, a kɛra Faransi de la fɔlɔ. O la Faransi ka tila ka waleya anw kan. Jɔn y'a kɛ Faransi la? An b'a kalama k'a fɔ première guerre mondiale kɛra voilà 1814 san 1914 ka fara ka se san 1918 kan o kɛra première guerre mondiale ye. Allemagne ye sebaya sɔrɔ. O kɔfɛ alors la deuxième guerre tila kana kɛ tuguni sebaya kun bɛ Allemagne bolo a daminɛ na fo ka taa se laban waatiw ma ni u ni Rusiw karila ɲɔgɔn na ni u ye sebaya perdi n'u perdi lɔ la. O san ninnu bɛɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ Faransi de kun bɛ Allemagne de kun bɛ taa ni ka segin kɛ Faransi kan i n'a fɔ u b'a k'anw na cogo min na. Alors u ka militaires kun bɛ don u fɛ yen nɔ a ka di u ye cogo min na a kɛ ten. Donc jamana caman b'a la Faransi kelen tɛ, Belgique bɛ yen nɔ, Autriche bɛ yen nɔ, Pologne bɛ yen nɔ, Danemark bɛ yen nɔ. Olu jamana ninnu bɛɛ kun bɛ Allemagne ka sebaya kɔnɔna na. Allemagne ka marque de kun bɛ dun yen nɔ. Donc Allemagne ka marque kun bɛ dun yen nɔ, o kun b'a kɛ cogo di? O kun bɛ parité fixée, o kun bɛ dévaluation k'u kan de telle sorte que olu ka wari ninnu bɛ se ka jasi. Alors maintenant Allemagne marque bɛ se ka sebaya sɔrɔ u kan. Alors maintenant n'o fana kɛra Allemagne bɛ se ka sɔrɔba kɛ u kan. N'i y'a jateminɛ hali bi ka bi Allemagne ye puissance économique ye u Faransi ɲɛ. An t'o kalama yan nɔ mais Allemagne bɛ Faransi ɲɛ économiquement mais politiquement comme droit de veto bɛ Faransi bolo o de y'a to Faransi bɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ an na parce que a bɛ mɔgɔ duuru la mɔgɔ duuru minnu ni veto b'u bolo diɲɛ jamana kɔnɔna na. Voilà, donc n'an ko an bɛna historique fɔ dɔɔni an bɛ segin kɔfɛ waati min na le 9 mai 1941 o ye mai kalo tile 9 san 1941 o y'a sɔrɔ Amiral Darlan de bɛ yen nɔ. Amiral Darlan de tun bɛ Faransi bolo, Faransi ka conseil de ministériel la. O de ye diɲɛ di o y'a sɔrɔ Faransi minɛna Allemagne fɛ o de ye diɲɛ di Allemagne ka Hermann Göring kan ma. Allemagne ka Hermann Göring o ministre des finances ye Allemagne k'a di a ye diɲɛ d'a ma k'a fɔ ko ambassadeur dɔ tun bɛ yen nɔ o ye Hemmen ye ko a bɛ yamaruya d'u ma Allemagne ka u ka administrateurs sigi a k'u ka administrateurs sigi u ka devise la
o ka monnaie ka banque centrale la ani fɛn be no ko ye jamana sɔrɔda ye France o ko administrateur sigi no donc bu ka wari contrôler cogo mina maintenant o jendira o ma mike donc bara nana continuer faut vraiment alors marque kilimi ben français ma watila donc obi ke wale bimba to France bi se ga atoko di firo ke atina se ga ke ma vraiment ni allemand te bon maintenant na fana kera allemand ma tuguni wari manata wati se ki bila bi bila ko devise ko na vro compte d'opération compte d'opération fana amena kla ko boko fe ko ka kla ka boko fo ko fe o jumende onu mesure de nana appliqué en camp français kele ka kla 1945 mine anka farafun tara no kata kele ke français fait ka libérer les akla la kana wala jugunde allemand kuma min kala kana wala an kayano donc ni ya me ko monnaie d'origine français fa d'origine abi allemand di abora allemand a appliqué français ka ni jamana chama Autriche Belgique ni fenna o kere ni fana na appliqué en kayano. Alors maintenant ni encore en bas fo yelma jamana joli debe français fa konana na farafina no jamana bete wala jamana do dona re lu borare na jete mine français fa banque centrale au be France maintenant ou be barakeni banque centrale saba nyokona farafina konano banque centrale qui est ou be Afrique de l'Ouest concernée banque centrale qui est ou be Afrique centrale concernée banque centrale qui est ou be Comores concernés les îles Comores donc au jamana abibe jamana tan duruma na jete mine encore Afrique de l'Ouest Mali be min konana oye jamana segi nyokona o jamana segi nyo joni jamana segi Mali bala alors Sénégal bala Côte d'Ivoire bala Burkina bala Niger bala Togo bala Bénin bala en Guinée-Bissau voilà donc maintenant obibe jamana sheki ma maintenant ni tara Afrique centrale là amta sur Gabon Congo Brazza Guinée équatoriale Cameroun voilà donc maintenant ulu jamana woro ode ani Tchad ni Centrafrique voilà donc ulu jamana woro yi woro la ino ulu fana bi français fa konana bon maintenant jamana kele mimina faraka san ke jamana tanduri oui il Comores oui il de obi farafina gun krefe donc maintenant ulu bu kelena ulu fana ka banque centrale bu kelena ino voilà donc maintenant au coffre ama fo français fa yi avec imprimer demain français fali chini na akadiye amba rofuye bita la jena soro ni tienta oben kalondo alors avec imprimer chamalière bon maintenant au clairement ferrant crefé français ro ba fo Auvergne donc maintenant anga wakan waring glaro ba de be français oro na ino abi imprimer no voilà donc maintenant toujours waring bo chugala akoni farafina beka aka bunka mais aka warde beka créer jamana continent wara kali jamana wara te continent wara kan jamana wara fe alors que jamana ngere atika ka France atika ka wardu abeka jamaje warde du no héros ale rabora héros là alors maintenant abora héros là tugodi est-ce que mogo de tara ka foko ye keleke utara marfata ka foko kofo anga bo alawa ayo make uta ke ne référendum. Voilà maintenant 7 février 1992 nous y février kalukli wulon fla alors sans bakele kemen kononton ani bi kononton ani fla au traité de Maastricht traité de Maastricht akona Maastricht Autriche jamana dodi akera signature kera 7 février 1992 au février kalukli wulon fla sans bakele kemen kononton sambale keme konoton ani bi konoton ni fla donc akero la akera scientifique akera tugudi akera ni référendum de la référendum o jamana de ko ni ka hakilla de ka fo san anka bonna nous jana na obi bo nous ma jana obi toyi maintenant le 20 septembre 1992 nous y septembre kalu clé mu quoi 1992 sambale keme konoton ani bi konoton ni fla ni oyoye donc maintenant France bora français la kata euro konana mais bora français la kata euro konana mko refin ve be no frafina no koko abi bo français fa konana grande bita takasugo dala ni o ma fratire o jamana nyama mbo decision ta ibita soro ba ise ka dankari o ka fangana o de kama
i t'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaa caman bɛ yen nɔ yan nɔ alors olu dankari l'olu ka fanga na a dɔw fara voilà donc n'i y'a jate minɛ yan nɔ olu y'u ka référendum kɛ mankan ma k'a la foyi ma k'a la jamana wɛrɛ mana k'a fɔ ko munna a bɔra la a donna ero la mais an ka jamana ninnu na n'an ye Togo ta k'a lajɛ alors Togo lajɛ a don olu ka président fɔlɔ o kun ye Sylvanus Olympio ye Sylvanus Olympio alors 15 janvier 1963 a kun bɛ fɛ k'a ka monnaie wari bɔ n'o an bɛ français fɔ ko min na ale kun bɛ fɛ ka bɔ k'a ka wari bɔ ya déjà que ale yɛrɛ y'a ka kalan kɛ London School la donc maintenant États-Unis donc a ye a ka kalan min kɛ donc a bɛna fɛ ka a ka jamana baara parce que a ye économie dɔn a ye sɔrɔ boso cogo a y'o kalan kɛ k'o dɔn a bɛ fɛ k'o se a ka jamana na donc maintenant 15 janvier 1963 le 13 janvier 1963 u ye mɔgɔ bila ka bali ci a la k'a fa a tɔgɔ o kɛra ambassade kɔnɔna Amérique ka ambassade kɔnɔna na pour que a kana se ka fɛn a kana se k'a ka monnaie créer 2 jours avant o kɛra Sylvanus Olympio la a tɔ kɔni kuma fɛn t'o la aw yɛrɛ b'a caman dɔn n'i y'a jate minɛ Karafi n'i y'a jate minɛ a fana kun bɛ fɛ k'a ka wari bɔ a ye problème min sɔrɔ an y'a ye o kɔfɛ Laurent Gbagbo fana a kun ka civisme yɛrɛ bɔra donc u ye fɛlɛ bɛɛ kɛ ka a gɛn ka bɔ BCEAO la ka tila ka a ka banque commerciale bɛɛ datugu pour que ka jamanadenw asphyxier k'ale yɛrɛ asphyxier pour que ale ka a gɛrɛndɛ k'u gɛrɛndɛ pour que a ka se ka franc CFA ko in bila ɔ fo u nana a ka fanga yɛrɛ jaso donc o caman de bɛ yen nɔ ɔ n'an taara le Centrafrique an Félix Bazase ninnu olu ka ninnu bɛɛ bɛ yen nɔ a tɛ se ka fɔ ka ban donc wariko in a gɛlɛya a bɔli gɛlɛya o de b'a dɔn a fɔ an ye k'a fɔ ko nafa min b'a bɔli la o de b'o jira an na parce que n'i y'a ye k'a fɔ Faransi bɛ k'i balanna a t'an bila nin wariko in na puisque n'an bɔra la an bɛna tɛmɛ ale yɛrɛ la n'an bɔra la an bɛna tɛmɛ ale yɛrɛ la o de kama u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ou bien ni jamana fɛn fɛn y'a décision ta u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka don senkɔrɔ ka bɔ ka fɛɛrɛ kɛ pour que o ko ka se ka tiɲɛ voilà donc maintenant k'a bɔ k'a fɔ maliyɛnw ye ni an bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna yɛrɛ bɛɛ n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ f'i ka wari ka k'i ta ye n'i ka wari ma k'i ta ye kɛlɛ ma ban dɛ puisque min b'a la kɔfɛ a kɔlɔlɔ min b'a la an bɛna n'a fɔ don nataw la k'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ o kɔfɛ an bɛna taa yɔrɔ jumɛn franc CFA in a bɛ fonctionner cogo di farafinna yan nɔ non an b'a fɔ institution min bɛ franc CFA la yan nɔ farafinna yan nɔ instance fila bɛ yen fɔlɔ o ye jumɛn ye conseil des chefs d'état bɛ kɛ o conseil des chefs d'état an b'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn dalajɛ jamana ɲɛmɔgɔw mana ɲɔgɔn dalajɛ olu mana fɛn bɛn fanba mana bɛn fɛn min ka donc maintenant o de bɛ décision bɛ waleya u ka baara dɔ ye jumɛn ye wariko in na u ka baara dɔ ye ka jamana minnu bɛ don k'olu bisimila ani jamana minnu kan ka gɛn ou bien jamana minnu bɛ fɛ ka bɔ k'olu fana ka fɛn waleya ka sɛbɛntiya donc maintenant o y'olu ka baara ye filanan o ye conseil des ministres fana politiki fana fɛn fɛn bɛ yen ɲɛtaa wale fɛn fɛn kan ka ta wariko in na ka a yiriwa olu conseil des ministres ka baara y'o ye i y'a faamu ka danfara sigi an ka franc CFA o wari ani wari wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ normalement olu de kan k'o bɛɛ kɛ i y'a faamu donc maintenant i bɛna ye k'a fɔ hali o yɛrɛ min bɛ fɔ kuma in tɛ tiɲɛ a sɛbɛn papier de la mais toujours Faransi de b'a bɛɛ kɛ kɔfɛ an bɛna tila ka na an da don o fana na k'o fɔ donc maintenant nin ye conseil des ministres ani conseil des chefs d'état olu fila instance fila de bɛ wariko in kuma fɔ farafinna yan nɔ donc maintenant an bɛna an jɔ yan nɔ hakɛto bɛ na sallallahu alaihi wa sallam